Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Adam, and first for the news in English. According to the Hungarian Minister of Foreign Affairs and Trade, Szijjártó Péter, the left-wing liberal Chancellor of Austria, Christian Kern, is attempting to boost his popularity by attacking Hungary, just like Martin Schulz, the candidate for Chancellor in Germany for the SPD party. "We reject this type of liberal arrogance," said the minister, reacting to the fact that the Austrian Social Democrat chancellor told the political newspaper Österreich in its Sunday edition that he is in favor of financial pressure against Poland and Hungary. Zsolt Molnár, who has been called a traitor, is fully behind Botka, although it was the prime minister candidate of the Hungarian Socialist Party who had previously called him a traitor. The member of the party's national presidency met with the mayor of Szeged and an agreement was reached, according to which Zsolt Molnár will fully support the cooperation policies of the Socialist Party. This was announced by László Botka after the two politicians reached an agreement in Szeged. The prime minister candidate of the MSP has indicated that he considers the case closed. He announced that the alliance policy was adopted by the party congress in May in a resolution. Now, according to László Botka, Zsolt Molnár, who is also chairman of the National Security Committee of the Parliament, told him that after that he would only deal with security policy issues. The prime minister candidate noted that he was the one who asked Zsolt Molnár to come to Szeged on Monday. The Budapest Jewish Community, which is the biggest one of the Union of Jewish Communities, is organizing the Jewish Cultural Festival for the 20th time in September of this year. On this occasion, we can proudly say that this event has no match in Europe. András Heisler, president of Mozsis, said that it is now a tradition that our synagogues are not only full during worship or religious holidays, but they also host art programs within the framework of the Jewish Cultural Festival. Now, the Roma Holocaust didn't only have victims, but heroes as well. And it's our job to remember and talk about them so that more people will know about it, says Zoltán Balogh. The minister recalled that in the concentration camp in Auschwitz-Birkenau, the Roma rebelled against the SS soldiers on May 16, 1944. Zoltán Balogh pointed out that getting to know and confronting the past is not only important, but acknowledging our responsibility and sins, and also being able to turn to the future. He added that Hungary can be proud of not only the heroes of the Holocaust, but also the Roma heroes of the 1956 revolution and the Hungarian gypsies in Romania who stood by the Hungarians in Marosvásárhely in 1989. Now, United States President Donald Trump criticized China in a tweet for not putting more pressure on North Korea regarding its missile system. "I am very disappointed in China. Our foolish past leaders have allowed them to make hundreds of billions of dollars a year in trade, yet they do nothing for us regarding North Korea. They just talk. We will no longer allow this to continue. China could easily solve this problem," wrote Trump. His message was a reaction to the second intercontinental successful rocket test in Korea on Friday, which could even reach the central part of the United States and not only Alaska. Now, China is ready to defeat foreign invaders and would never allow anybody to take part of their territory, warned Chinese President Xi Jinping. "We will never occupy other countries, but we are confident that we can overcome the aggressors," he emphasized. China has had smaller and larger territorial disputes with a number of neighboring countries, including Japan, Taiwan, several Southeast Asian countries, and India. Now, the relationship between the two Asian giants has been tense for weeks now due to a controversial national border on the Himalayan plateau. Now, the Polish president, who earlier announced that he will veto the law on the National Judiciary Council and the Supreme Court, which is part of the Polish judicial reform, returned the last two laws to the parliament. Andrzej Duda has returned the two laws contested by the opposition and the European Commission to the Sejm, which was announced by Twitter on site of the Polish heads of state in a post referring to the relevant part of the constitution. The veto of the law was announced by Andrzej Duda last week. The two pieces of legislation previously approved in the parliament are part of the planned Polish judicial reform, just like the third law on the reorganization of courts, which the president did sign on Tuesday. A recent poll suggested the majority of British people supporting Brexit believe that a potential major damage to the economy would not be too high a price to pay for leaving the European community.
Nearly 40% of those who voted in favor of Brexit at last year's referendum said in a survey conducted by YouGov in mid-July that they would not consider it too high a price to pay if they or a family member lost their job. The same percentage of people answered exactly the opposite, and 23% was uncertain. According to the experts, the data is a contradiction to the words of Finance Minister Philip Hammond that Britain did not vote for a referendum in June 2016 to become poorer. 33 Palestinians were arrested in East Jerusalem by the Israeli police. It describes the Jerusalem online portal. According to the portal's information, the people arrested had been actively involved in the riots of the last 2 weeks. 7 of the detainees have not yet reached the age of 17. The Israeli police have said they have now reached the chief organizers of the violent demonstrations. The authorities will continue to do everything they can to fight against those who are attacking them, he added. Israel's removal of the metal detectors from the Old City of Jerusalem will ensure a longer period of calmness in the Middle East, said Ishtvan Yarmoti, security policy expert. He believes that the Israelis didn't consider what they were doing, as these gates do not increase security. At the same time, the Arabs' indignant response was also fake, as every Muslim holy site requires a pat-down and security checks before entering. Ishtvan Yarmoti also believes that this is a part of Iran's plan to provoke Israel into entering the Syrian-Iraqi situation. And now for sports news, the International Olympic Committee sponsors the 2028 Los Angeles Summer Olympics with $1.8 billion. The committee has already agreed with the leadership of the American metropolis. Beg your pardon. This decided that the 2024 Summer Games will be located, which will be organized by Paris, who does not have any competitors left. The mayor of Paris welcomed the agreement in a Twitter message, as the decision regarding LA means that in 2024, Paris would be the only candidate to host the Olympic Games. Now, according to the leaked information, Paris will also receive a contribution of $1.5 billion for the organization of the event. The official announcement is expected to be in September at the NOB meeting in Lima. And now for a weather update, on Saturday, maximum temperatures will be between 32 and 40 degrees, with the highest temperatures measured in the southeast. There will be plenty of sunshine. Refreshing showers and thunderstorms can develop in the northeast and eastern part of Hungary. Northern winds will increase as well. The heat wave will continue on Sunday, but clouds will move a bit higher, especially in the afternoon and in the evening. We can expect some thunderstorms and showers as well. On Monday, the heat wave will become a bit more moderate, mainly in the northwestern part of the country. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun folgen die Nachrichten auf Deutsch. Dem ungarischen Außen- und Handelsminister Szijjártó Péter zufolge versucht der linksgerichtete liberale Kanzler von Österreich, Christian Kern, seine Popularität durch den Angriff auf Ungarn, genau wie Martin Schulz, Kandidat für Kanzler in Deutschland für die SPD-Partei, zu stärken. Wir lehnen diese Art von liberaler Arroganz ab, sagte der Minister und reagierte darauf, dass der österreichische sozialdemokratische Kanzler der politischen Zeitung Österreich in seiner Sonntagsausgabe mitteilte, dass er für einen finanziellen Druck gegen Polen und Ungarn sei. Zsolt Molnár, der als Verräter bezeichnet wurde, ist völlig hinter Botka, obwohl es der Kandidat der ungarischen Sozialistischen Partei für den Posten des Premierministers war, der ihn früher als Verräter bezeichnet hatte. Das Mitglied der Nationalpräsidentschaft der Partei traf sich mit dem Bürgermeister von Szeged und es wurde eine Einigung erzielt, dass Zsolt Molnár die Allianzpolitik der Sozialistischen Partei voll und ganz unterstützt. Dies wurde von László Botka angekündigt, nachdem die beiden Politiker in Szeged eine Einigung erzielt hatten. Der Ministerpräsidentenkandidat der MSP hat darauf hingewiesen, dass er den Fall für abgeschlossen hält. Er gab bekannt, dass die Allianzpolitik vom Kongress der Partei im Mai in einem Dekret angenommen wurde. Laut László Botka sagte Zsolt Molnár, der auch Vorsitzender des Nationalsicherheitsausschusses des Parlaments ist, dass er sich danach nur mit sicherheitspolitischen Fragen befassen würde. Der Kandidat für den Posten des Premierministers erklärte, dass er derjenige war, der Zsolt Molnár gebeten hat, am Montag nach Szeged zu fahren.
Die Budapester jüdische Teilgemeinde, die größte jüdische Gemeinde von Mojhis, organisiert das jüdische Kulturfestival zum 20. Mal im September dieses Jahres. Bei dieser Gelegenheit können wir mit Stolz sagen, dass diese Veranstaltung in Europa einzigartig ist. András Heisler, Präsident von Mojhis, sagte, dass es jetzt bereits eine Tradition sei, dass unsere Synagogen nicht nur während der Gottesdienste, religiöser Feiertage und anderer Gelegenheiten voll sind, sondern auch während Kunstprogramme im Rahmen des jüdischen Kulturfestivals. Der Roma-Holocaust hatte nicht nur Opfer, sondern auch Helden, und es ist unsere Aufgabe, uns daran zu erinnern und darüber zu sprechen, damit mehr Menschen erfahren, was sie getan haben, sagte Zoltán Balogh. Der Minister erinnerte daran, dass die Roma im Konzentrationslager in Auschwitz-Birkenau am 16. Mai 1944 gegen die SS-Soldaten rebellierten. Zoltán Balogh wies darauf hin, dass das Kennenlernen und die Konfrontation mit der Vergangenheit nicht nur für die Anerkennung unserer Verantwortung und Sünden wichtig ist, sondern auch dafür, dass wir uns der Zukunft zuwenden können. Er fügte hinzu, dass Ungarn nicht nur auf die Helden des Holocausts, sondern auch auf die Roma-Helden der Revolution von 1956 und die ungarischen Roma in Rumänien, die 1989 in Marosvásárhely hinter den Ungarn gestanden haben, stolz sein können. US-Präsident Donald Trump kritisierte China in einem Tweet dafür, dass China nicht mehr Druck auf Nordkorea in Bezug auf sein Raketensystem gibt. Ich bin wegen China sehr enttäuscht. Unsere dummen Führer haben es ihnen erlaubt, Hunderte von Milliarden Dollar pro Jahr Handel zu machen, aber sie tun nichts für uns mit Nordkorea, sondern reden nur. Wir werden dies nicht mehr zulassen. China könnte dieses Problem leicht alleine lösen, schrieb Trump. Seine Botschaft war eine Reaktion auf den zweiten erfolgreichen interkontinentalen Raketentest in Nordkorea am Freitag, der sogar die mittlere Region der USA erreichen könnte, nicht nur Alaska. China ist bereit, ausländische Angreifer zu besiegen, würde jedoch niemals erlauben, dass jemand einen Teil ihres Territoriums nimmt, warnte der chinesische Präsident Xi Jinping. Wir werden niemals andere Länder besetzen, aber wir sind zuversichtlich, dass wir Aggressoren besiegen können, betonte er. China hatte kleinere und größere territoriale Streitigkeiten mit einer Reihe von Nachbarländern, wie zum Beispiel Japan, Taiwan und mehreren südostasiatischen Ländern und Indien. Die Beziehung zwischen den beiden asiatischen Riesen ist seit Wochen wegen der umstrittenen nationalen Grenze auf einem Himalaya-Plateau bereits angespannt. Der polnische Präsident, der bereits früher angekündigt hat, dass er gegen die Gesetze über den Nationalen Justizrat und den obersten Gerichtshof Veto einlegen wird, die Teil der polnischen Justizreform sind, hat die beiden Gesetze dem Parlament zurückgeschickt. Andrzej Duda hat die beiden von der Opposition und der Europäischen Kommission angefochtenen Gesetze an den Sejm zurückgeschickt, kündigte der polnische Staats- und Regierungschef auf Twitter an, wo er sich auf den relevanten Teil der polnischen Verfassung bezog. Das Veto der Gesetze wurde von Andrzej Duda letzte Woche angekündigt. Die beiden zuvor im Parlament angenommenen Gesetze sind Teil der geplanten polnischen Justizreform, genau wie das dritte Gesetz über die Organisation von Gerichten, das der Präsident am Dienstag unterschrieb. Eine jüngste Umfrage deutet darauf hin, dass die Mehrheit der meisten Briten, die Brexit unterstützten, glaubt, dass ein potenzieller schwerer Rückschlag für die Wirtschaft kein zu hoher Preis für das Ausscheiden aus der EU wäre. Fast 40% derjenigen, die im Rahmen des Referendums des vergangenen Jahres zugunsten vom Brexit gestimmt haben, sagten in einer Umfrage von YouGov Mitte Juli, dass sie es nicht für einen zu hohen Preis halten würden, wenn sie oder ein Familienmitglied ihre Arbeit verlieren würden. Der gleiche Prozentsatz der Menschen sagte genau das Gegenteil und 23% waren sich unsicher. Nach Ansicht von Experten sind die Daten im Widerspruch zu den Worten des Finanzministers Philip Hammond, dass Großbritannien nicht für ein Referendum im Juni 2016 stimmte, um ärmer zu werden. 33 Palästinenser wurden in Ostjerusalem von der israelischen Polizei verhaftet, schrieb die JerusalemOnline.com. Nach Angaben des Portals waren die verhafteten Personen aktiv an den Unruhen der letzten 2 Wochen beteiligt. 7 der Gefangenen sind noch nicht 17 Jahre alt. Die israelische Polizei hat gesagt, sie hätten nun die zentralen Organisatoren der gewalttätigen Demonstrationen erreicht. Die Behörden werden weiterhin alles tun, um gegen diejenigen zu kämpfen, die sie angreifen, fügte sie hinzu. Israels Entfernung der Metalldetektoren aus der Altstadt von Jerusalem wird eine längere Ruhezeit im Mittleren Osten sicherstellen, sagte Ishtvan Jormati, Sicherheitspolitikexperte.
Er glaubt, dass die Israelis nicht überlegt haben, was sie taten, da diese Tore die Sicherheit nicht erhöhen. Gleichzeitig war die entrüstete Antwort der Araber auch gefälscht, da jede muslimische heilige Stätte vor dem Betreten eine Abtast- und Sicherheitskontrolle erfordert. István Gyarmati glaubt auch, dass dies ein Teil des Iran-Plans ist, Israel dazu zu bringen, in das syrisch-irakische Konflikt einzutreten. Und zum Sport. Das Internationale Olympische Komitee sponsert die Olympischen Sommerspiele im Jahr 2028 in Los Angeles mit einer Milliarde und 800 Millionen Dollar. Das Komitee hat bereits mit der Leitung der amerikanischen Metropole eine Vereinbarung getroffen. Dies entschied, wo sie die 2024 Sommerspiele befinden werden. Die werden von Paris organisiert, der keine Konkurrenten mehr hat. Der Bürgermeister von Paris begrüßte die Vereinbarung in seiner Twitter-Nachricht, da die Entscheidung über Los Angeles bedeutete, dass im Jahr 2024 Paris der einzige Kandidat für die Organisierung der Olympischen Spiele ist. Nach den durchgesickerten Informationen erhält Paris 1,5 Milliarden Dollar für das Organisieren der Veranstaltung. Die offizielle Ankündigung wird im September auf der NOB-Sitzung in Lima erwartet. Und nun zum Wetter. Am Samstag wird die Temperatur zwischen 32 und 40 Grad betragen mit den höchsten Temperaturen im Südosten. Es wird viel Sonnenschein geben, erfrischende Regenschauer und Gewitter können sich nur im Nordosten und Osten entwickeln. Der Nordwind wird an vielen Orten zunehmen. Die Hitzewelle wird am Sonntag fortgesetzt, aber die Wolken bewegen sich höher und besonders am Nachmittag und Abend sind Gewitter und Regenschauer mit zunehmendem Wind zu erwarten. Am Montag scheint die Hitzewelle im Nordwesten moderater zu werden. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Bonsoir mesdames et messieurs, moi je m'appelle Adam et maintenant les titres en français. Selon le ministère hongrois des Affaires étrangères et des Relations économiques étrangères, Péter Szijjártó, le chancelier autrichien libéral de gauche, Christian Kern, essaie de changer son impopularité sur le plan de la politique intérieure, de la même façon que le candidat à la chancelière du Parti social-démocrate allemand, Martin Schulz, en critiquant sans arrêt la Hongrie. On refuse cet orgueil libéral, a-t-il précisé. Péter Szijjártó a réagi ainsi au fait que dans son interview publiée dimanche dans le journal de la vie politique et publique Österreich, le chancelier social-démocrate a répété qu'il soutenait l'idée d'exercer une pression financière sur la Hongrie et la Pologne. Zsolt Molnár a traité de traître soutient M. Boka sans réserve. Pourtant, c'est le candidat du parti MSP au poste de Premier ministre qui l'a traité de traître. Le membre du bureau national du parti a rencontré le maire de Szeged et selon l'accord conclu, Zsolt Molnár soutiendra sans réserve la politique de fédération des socialistes. C'est ce que László Botka a affirmé après la consultation menée à Szeged entre les deux responsables politiques. Le candidat du parti MSP au poste de Premier ministre a signalé qu'il considérait cette affaire comme réglée. La politique de fédération a été adoptée au mois de mai au congrès du parti sous la forme d'une résolution, a-t-il précisé. László Botka a ajouté que Zsolt Molnár, qui est également le président de la commission parlementaire en charge de la sécurité nationale, lui avait confié que dans l'avenir, il souhaiterait occuper uniquement des questions relevant de la politique de sécurité. Le candidat au poste de Premier ministre a précisé que c'était lui qui avait invité Zsolt Molnár lundi à Szeged. La plus grande communauté juive de la Fédération des communautés juives de Hongrie, c'est-à-dire la communauté de Budapest, organisera au mois de septembre pour la 20e fois consécutive le festival culturel juif. On est fier d'annoncer à cet anniversaire qu'un tel événement n'existe nulle part ailleurs en Europe. Le président de la Fédération des communautés juives de Hongrie, András Heisler, a précisé non seulement nos synagogues se remplissent à l'occasion des offices et des fêtes religieuses, mais dans le cadre du festival culturel juif, elles accueillent également des événements culturels. L'Holocauste Rome n'avait pas seulement ses victimes, mais également ses héros, et c'est notre tâche de leur rendre hommage et de parler d'eux pour que leur héroïsme soit connu par un maximum de personnes, a dit Zoltán Balogh.
Le ministre a rappelé que le 16 mai 1944, dans le camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau, les Roms se sont révoltés contre les soldats SS qui les gardaient. Zoltán Balog a souligné que connaître et faire face au passé est important non seulement pour reconnaître nos responsabilités et notre crime, mais également pour pouvoir nous tourner vers l'avenir. La Hongrie peut être fière de ses héros roms de l'Holocauste et de la Révolution de 1956, mais aussi des Tziganes hongrois de Roumanie qui, en 1989, à Târgu Mureș, ont soutenu les Hongrois. Le président américain Donald Trump s'en est pris à la Chine dans un message de Twitter parce que Pékin ne se montrait pas assez ferme avec la Corée du Nord pour qu'elle arrête son programme nucléaire. « Je suis très déçu par la Chine. Nos stupides anciens dirigeants l'ont laissé agrogner des milliards de dollars par an. Pourtant, ils ne font rien pour nous concernant la Corée du Nord, hormis parler. Nous ne permettrons plus que cela continue. La Chine pourrait facilement résoudre ce problème », a écrit M. Trump. Sa déclaration, animée visiblement par la fureur, a été déclenchée par le fait que vendredi, la Corée du Nord a effectué pour la deuxième fois des essais réussis avec un missile balistique intercontinental qui, grâce à ses portées, est capable de toucher la partie centrale des États-Unis, représentant ainsi une menace plus seulement pour l'Alaska. La Chine est prête à vaincre les envahisseurs étrangers et ne permettra jamais que quiconque arrache une partie de son territoire, a averti le président chinois Xi Jinping. Nous n'envahirons jamais d'autres pays, mais nous sommes sûrs d'être capables de vaincre les agresseurs, a souligné M. Xi. La Chine s'est lancée dans les conflits territoriaux plus ou moins importants avec de nombreux pays voisins, entre autres avec le Japon, Taïwan, plusieurs États d'Asie du Sud-Est et l'Inde. Depuis plusieurs semaines, les relations sont tendues entre les deux géants asiatiques à cause d'une frontière contestée située sur le plateau de l'Himalaya. Après avoir déclaré son intention de mettre son veto, le chef d'État polonais a renvoyé au Parlement les deux lois faisant partie de la réforme de la justice polonaise portant sur le Conseil national de la magistrature et la Cour suprême. Selon les informations postées sur la page Twitter de l'Office du chef d'État polonais, qui font référence aux dispositions correspondantes de la Constitution polonaise, le président Andrzej Duda a renvoyé à la diète les deux lois portant sur la justice, contestées également par l'opposition et la Commission européenne. C'est la semaine dernière qu'Andrzej Duda a annoncé son intention de mettre son veto à ces lois. Les deux textes adoptés par le Parlement font partie de la réforme prévue de la justice polonaise, tout comme la troisième loi portant sur la réorganisation des tribunaux qui, contrairement aux deux premières, a été signée par le président mardi dernier. Selon un sondage récent, la majorité des Britanniques en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne estime que même un dommage considérable frappant éventuellement l'économie ne représentera pas un prix trop important pour le Brexit. Lors du sondage de YouGov réalisé mi-juillet, près de 40% des personnes qui avaient voté pour la sortie au référendum organisé l'année dernière ont répondu que le prix ne serait pas trop élevé, même si eux-mêmes ou l'un de leurs proches perdait leur travail. Le même nombre de personnes ont donné une réponse contraire et 23% des répondants ont été incertains de leur réponse. Selon les experts, les données donnent tort au propos du ministre des Finances Philippe Hammond, qui a dit qu'au référendum de juin 2016, le Royaume-Uni n'avait pas voté pour devenir plus pauvre. 33 Palestiniens ont été arrêtés à Jérusalem-Est par la police israélienne, a informé le The Jerusalem Online. Selon les informations du portail, les personnes arrêtées sont activement participées aux troubles civils des 2 dernières semaines. Parmi les personnes arrêtées, 7 témoins de 17 ans. La police israélienne a déclaré que cette fois-ci, les principaux organisateurs des démonstrations violentes avaient été attrapés. Les autorités mettront tous leurs efforts pour agir avec la plus grande fermeté vis-à-vis des personnes qui les attaquent, ont-ils ajouté. Ishtvan Yormati, expert en politique de sécurité, espère que le fait qu'Israël ait démonté les portées-équipes de détecteurs de métaux installés préalablement à Jérusalem pourra assurer une période de trêve au moins plus pas problématique au Moyen-Orient. Selon l'expert, la mesure n'a pas été bien réfléchie par les Israéliens parce que les portails ne garantissent pas une grande sécurité. En même temps, l'indignation des musulmans était aussi une hypocrisie, étant donné que tous les lieux saints de la religion musulmane sont accessibles seulement après une fouille et une inspection. Ishtvan Yormati estime que cette affaire fait partie de la provocation continue de l'État juif
initié par l'Iran dans le but d'essayer d'impliquer Israël dans le conflit israélo-syrien. Donc maintenant, les actualités sportives. Le Comité international olympique soutient l'organisation des Jeux olympiques d'été de 2028 à Los Angeles avec 1,8 milliard de dollars. Le comité s'est déjà mis d'accord avec les dirigeants de la métropole américaine. Cela a pour conséquence que les Jeux d'été de 2024 pourront être organisés par Paris, candidate sans concurrent. La maire de Paris a salué cet accord dans son message de Twitter, étant donné qu'il a permis de décider qu'en 2024, Paris accueillera l'événement en tant que candidate unique. Selon les fuites d'informations, Paris recevra 1,5 milliard de dollars pour l'organisation. La déclaration officielle est prévue pour le mois de septembre, dans le cadre de la réunion de CIO à Lima. Météo, samedi, les températures pourront atteindre un maximum de 32 à 40 degrés et c'est au sud-est qu'il fera le plus chaud. Il y aura beaucoup de soleil et des averses rafraîchissantes ne pourront se produire qu'au nord-est et à l'est. Le vent du nord se lèvera à plusieurs endroits. La canicule continuera dimanche aussi, mais les cumulus seront déjà plus nombreux et essentiellement l'après-midi. Quelques averses sporadiques accompagnés de levées de vent sont prévus. Lundi, au nord-ouest, la grande chaleur diminuera probablement. Merci beaucoup.观众朋友们，大家晚上好，欢迎收看 Hetty TV 的外语新闻节目，我是艾登，以下是本周中文要闻。据匈牙利外交部长施蒂吉多比的表示，奥地利左翼自由主义总理克里斯蒂安·科恩正在试图通过攻击匈牙利来赢得人气。至于德国社民党总理候选人马丁·舒尔茨的行为如出一辙。奥地利社会民主党总理在政论报刊《奥地利时报》周日报上表示，他支持对波兰和匈牙利施加财政压力，而这位外交部长对此作出回应说：“我们反对这种自由主义的傲慢。”索特摩纳尔被称为叛国者，他完全支持博卡，可是正是这位匈牙利社会党的总理候选人以前称他为叛国者。该党的全国追西团成员会见塞格的市长并达成共识，索特摩纳尔将据此完全支持社会党的合作政策。两位政客在塞格的达成协议后，拉斯洛博卡宣布了这一消息。匈牙利社会党总理候选人表示，他认为这一事件到此结束。他宣布5月份的党代表大会已经达成决议，接受联盟政策。据拉斯洛博卡所说，同时作为国会国家安全委员会主席的索特摩纳尔告诉他，此后他将只负责处理安全政策事务。总理候选人表示，正是他要求索特摩纳尔于周一前往塞格德进行会面。美国总统特朗普会见以色列驻美国大使大卫·弗里德曼，商讨发生在圣殿山的危机。据以色列时报报道，弗里德曼本周与来自华盛顿的多名高级官员会面，分析过去2周所发生的事件。据 Hetty TV 电视台7月40日报道，在2名以色列警察遇害后，以色列在圣殿山入口安装了金属探测门，随后爆发了激烈的示威和冲突，以色列被迫于上周将金属探测门拆除。塞尔维亚外交部长伊维卡·戴西奇表示，阿尔巴尼亚和塞尔维亚就科索沃的划分问题达成长期解决方案。此前，贝尔格莱德和布里什蒂纳之间的冲突已存在多年。外交部长表示，塞尔维亚总统伊丽珊达·武契奇就科索沃现状和科索沃塞尔维亚关系处置问题启动了跨国性磋商。他强调，他希望与共和党主席就可能的地区划分方案进行谈判。
因为凯在袭击强调，如果重新绘制科索沃地图，位于科索沃的塞尔维亚教堂和修道院应获得特殊地位，而且还应在科索沃境内成立塞尔维亚自治社区。这是双方4年前在布鲁塞尔所达成的协议内容。犹太社区联盟中最大的布达佩斯犹太社区正在组织今年9月即将举行的第20届犹太文化节。届时我们可以自豪地说，这是欧洲最盛大的活动。莫西斯主席安德拉斯·海斯雷表示，这节日如今已成为犹太人的传统，它不仅是进行礼拜和其他活动的宗教性节日，而且还在犹太文化节框架内举行艺术活动。中国国家主席习近平警告称，中国已做好准备应对一切来犯之敌，绝不允许任何人侵占中国领土。他强调，我们绝不会侵略其他国家，但是我们有信心战胜一切侵略者。中国与多个邻国和地区存在大大小小的领土争端，包括日本、台湾地区以及一些东南亚国家和印度。由于喜马拉雅山脉的边界问题，近几周亚洲2大国之间的关系变得紧张起来。现在体育新闻。据托马斯·马尔茨报道，匈牙利男子水球队的表现超出公众和专业人士对他们的预期。他们在周日结束的第17届世界游泳锦标赛上赢得亚军。匈牙利国家队主教练对他的球员们所取得的优异表现表示祝贺。他又说，这支球队在比赛期间变得更加团结。托马斯·马尔茨认为，他们需要从这届世界游泳锦标赛中吸取的经验教训是，当他们和对手少一人应战时，匈牙利水球队必须学会更好的处理局面。那天气，日冷仍将持续，预计气温在32至40摄氏度之间，天气晴朗，阳光充足，东北部和东部部分地区有少量阵雨。更多新闻消息，请关注我们的网站 hettytv.com 和 BroyerPress.com。非常感谢和周末好。וכעת החדשות בעברית. לדברי שר החוץ ההונגרי פיטר סיארטו, הקנצלר הליברלי השמאלני של אוסטריה, כריסטיאן קרן, מנסה להגביר את הפופולריות שלו על ידי תקיפת הונגריה, בדיוק כמו מרטין שולץ, מועמד לקנצלר בגרמניה ממפלגת ה-SPD. אנחנו דוחים את היהירות הליברלית, אמר השר, בתגובה לכך שהקנצלר הסוציאל דמוקרטי האוסטרי אמר לעיתון הפוליטי אוסטרייך במהדורת יום ראשון שלו, כי הוא תומך בלחצים כלכליים נגד פולין והונגריה. ז'ואלט מולנר, שנקרא בוגד בעצמו בעבר, תומך לחלוטין בלאסלו בוטקה, אף כי זה היה מועמד לראשות הממשלה של המפלגה הסוציאליסטית ההונגרית, שקרא לו כך בעבר. חבר הנשיאות הארצית של המפלגה נפגש עם ראש העיר של סגד והושג הסכם, לפיו ז'ואלט מולנר יתמוך באופן מלא במדיניות שיתוף הפעולה של המפלגה הסוציאליסטית. כל זאת לפי דבריו של לאסלו בוטקה, לאחר ששני הפוליטיקאים הגיעו להסכם בעיר סגד. מועמד ראש הממשלה של MSP ציין כי הוא סבור שהמקרה סגור. הוא הודיע כי מדיניות שיתוף הפעולה אומצה בקונגרס המפלגה במאי. לדברי לאסלו בוטקה, ז'ואלט מולנר, שהוא גם יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט, אמר כי מעכשיו והלאה הוא יטפל רק בסוגיות של מדיניות ביטחון. מועמד ראש הממשלה ציין כי הוא היה זה שביקש מז'ואלט מולנר לבוא לסגד ביום שני. הקהילה היהודית בבודפשט, שהיא הגדולה ביותר באיגוד הקהילות היהודיות בהונגריה, מארגנת את הפסטיבל התרבות היהודי בפעם ה-20 בספטמבר השנה.
בהזדמנות זו אנחנו יכולים לומר בגאווה כי האירוע הזה יחיד במינו באירופה. עמד אנדראס הייזלר, נשיא מג'ליס, והוא הוסיף כי כיום זה כבר חלק מהמסורת לבוא לבתי הכנסת לא רק לתפילה ובחגים, אלא גם לשם תוכניות אומנות במסגרת אירועים ופסטיבלים תרבותיים יהודיים. בין הצוענים בשואה לא היו רק קורבנות, אלא גם גיבורים, וזה תפקידנו לזכור ולדבר על כך כדי שיותר ויותר אנשים ידעו, אמר זולטן בולוג. השר הזכיר כי במחנה הריכוז באושוויץ בירקנאו צוענים מרדו בחיילי האס-אס ב-16 במאי 1944. זולטן בולוג גם ציין כי להכיר ולהתמודד עם העבר לא חשוב רק כדי להודות באחריותנו וחטאינו, אבל גם בשביל להיות מסוגלים לפנות אל העתיד. הונגריה יכולה להתגאות לא רק בגיבורי השואה, אלא גם בגיבורים הצוענים במהפכה ב-1956, וגם בצוענים ההונגרים ברומניה, שעמדו לצד ההונגרים במורושווה שרהי ב-1989. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתח ביקורת על סין בטוויטר, על כך שלא הפעילה יותר לחץ על צפון קוריאה בנוגע למערכת הטילים שלה. אני מאוכזב מאוד מסין. מנהיגי העבר המטופשים שלנו הרשו להם לעשות מאות מיליארדי דולרים בשנה בסחר, אבל הם לא עושים כלום בנוגע לצפון קוריאה, רק מדברים. לא ניתן להמשיך כך, סין יכולה בקלות לפתור את הבעיה, כתב טראמפ. המסר שלו היה תגובה למבחן טילים הבין-יבשתיים השני בקוריאה ביום שישי, עם טילים שיכולים להגיע אפילו לחלק המרכזי של ארצות הברית ולא רק לאלסקה. סין מוכנה לנצח נגד הפולשים הזרים, והיא לא תאפשר לאף אחד לקחת חלק משטחה, הסיר הנשיא סי ג'ינפינג. לעולם לא נכבוש מדינות אחרות, אך אנחנו בטוחים שנוכל להגן על עצמנו מפני אחרים, הוא הדגיש. לסין היו סכסוכים טריטוריאליים קטנים וגדולים יותר עם מספר מדינות שכנות, ביניהן יפן, טיואן, מספר מדינות בדרום מזרח אסיה והודו. היחסים בשני הענקים באסיה כבר מתוחים מזה מספר שבועות, בשל הגבול השנוי במחלוקת על רמת ההימאליה. נשיא פולין, אשר קודם לכן הודיע כי הוא יטיל וטו על החוק על המועצה השופטת הלאומית ובית המשפט העליון, המהווה חלק מהרפורמה המשפטית בפולין, שלח את שני החוקים בחזרה לפרלמנט. אנג'י דודה החזיר את שני החוקים הבעייתיים, לפי דעתם של האופוזיציה והנציבות האירופית גם כן, בחזרה לפרלמנט הפולני, דבר שהוכרז באתר הטוויטר של הנשיא, בהודעה מתייחסת לחלק הרלוונטי של החוקה הפולנית. הווטו על החוק הוכרז על ידי אנדרי דודה בשבוע שעבר. שני החוקים שאושרו בעבר בפרלמנט הם חלק מהרפורמה המשפטית הפולנית המתוכננת, בדיוק כמו החוק השלישי הנוגע לארגון בתי המשפט, עליו כן חתם הנשיא ביום שלישי. מסקר שנערך לאחרונה עולה כי הרוב המכריע של בריטים מאמין שהנזק הפוטנציאלי האפשרי לכלכלה עקב ברקסיט הוא לא מחיר גבוה מדי לשלם עבור עזיבת הקהילה האירופית. כמעט 40% מאלה שהצביעו בעד ברקסיט במשאל בשנה שעברה אמרו בסקר של יוגוב באמצע יולי שהם לא חושבים שאם הם או בן משפחה יאבדו את מקום עבודתם, זה המחיר גבוה מדי. אותו אחוז של אנשים ההפך ו-23% לא היו בטוחים בתשובה. לפי המומחים, המידע נוגד את הצהרותיו של השר הכלכלה פיליפ המונד, לפיהן בריטניה לא הצביעה בעד ברקסיט ביוני 2016 כדי להפוך ענייה יותר. 33 פלסטינים נעצרו במזרח ירושלים על ידי משטרת ישראל, מדווח פורטל ג'רוסלם אונליין. על פי האתר, האנשים שנעצרו היו מעורבים באופן פעיל במהומות בשבועות האחרונים. 7 מהעצורים עדיין לא הגיעו לגיל 17. משטרת ישראל אמרה כי הצליחה להגיע עד למארגני ההפגנות האלימות, והוסיפה שהשלטונות ימשיכו להילחם עד כמה שהם יכולים נגד התוקפים. הסרת גלי המתכות מהעיר העתיקה בירושלים תבטיח תקופה ארוכה יותר של רוגע במזרח התיכון, אמר אישטוון ג'ורמוטי, מומחה למדיניות הביטחון. הוא מאמין שהישראלים לא חשבו על מה שהם עושים, כי השערים האלה לא מגבירים את הביטחון. עם זאת, גם תגובת הערבים הייתה מזויפת, שכן כל אתר קדוש מוסלמי מחייב בדיקה ביטחונית לפני הכניסה. אישטוון ג'ורמוטי גם סבור כי זהו חלק מתוכניתה של איראן לגרום לישראל להיכנס למצב הסורי-עיראקי. וכעת לחדשות הספורט, הוועד האולימפי הבינלאומי תומך באולימפיאדת 2028 בלוס אנג'לס עם $1.8 מיליארד. הוועדה כבר הגיעה להסכמה עם ההנהגה של העיר האמריקאית. כך הוחלט היכן לארגן את משחקי הקיץ של 2024, אשר אורגנו על ידי פריז ללא מתחרים אחרים. ראש עיריית פריז קידם בברכה את ההסכם בהודעת טוויטר, שכן ההחלטה לגבי לוס אנג'לס פירושה שב-2024 תהיה פריז המועמדת היחידה לארח את המשחקים. על פי המידע שהודלף, פריז תקבל $1.5 מיליארד לארגון האירוע.
ההודעה הרשמית צפויה בספטמבר, בפגישת ה-NOB בלימה. וכעת לתחזית מזג האוויר ביום שבת, הטמפרטורות המקסימליות יהיו סביב 32-40 מעלות, עם הטמפרטורות הגבוהות ביותר בדרום-מזרח. מצופה יום בהיר, גשם וסופות רעם ייתכנו רק בצפון מזרח הונגריה. הרוח הצפונית תתחזק, גלי החום ימשיכו גם ביום ראשון, אבל יהיו פחות עננים. גשם וסופות חזויות בעיקר בשעות אחר הצהריים. ביום שני גל החום יהיה מתון יותר, במיוחד בצפון ובמערב. תודה רבה. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתר האינטרנט שלנו ב-htv.com או broerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו, ושיהיה לכם שבת שלום.